বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা পাতি আহি ঘৰে এই পূজা হৈ আছে দেখাই ধৰে সেইকাৰণে বাবু এই বাবু বিধানসু এই যে পূজা হৈ গ'ল এইগুলো আমার হাতিয়ার পত্র পিঠার ওপৰত দাও এদিকে কাটে নাৰিকল এটা মানে মা সাতবুড়ি বাবু এটা আমার বেটা লাগে দা এই বেটা এইফালে চাই দে कार का दिखे करम पातली तो विष्णु पूजा तो जाना भी हमार तो हो गलो और विष्णु मन बाबा को गिराली मो पूजारी करली बाय बाय लाइक कमेंट शेयर कर सब्सक्राइब कर दे गाइस बाय बाय एतटाई और टाउन दिए मिलबो दे।